So, tonight we are reading from Srimad Bhagavad Gita. Taigi šį vakarą skaitome Srimad Bhagavad Gitos Chapter number 7, text number 19. 7 skyriaus 19 teksto. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bahunam Janmanam Ante Gyanavan Mang Prapadyate Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabha Bahunam Janmanam Ante Gyanavan Mang Prapadyate Vasudeva Sarvamiti Samahatma Sudurlabha. Translation and purport by Srila Prabhupada. After many births and deaths, he who is actually in knowledge surrenders unto me, knowing me to be the cause of all causes and all that is. Such a great soul is very rare. Purport. The living entity, while executing devotional service or transcendental rituals, after many, many births, may actually become situated in transcendental pure knowledge that the Supreme Personality of Godhead is the ultimate goal of spiritual realization. In the beginning of spiritual realization, while one is trying to give up one's attachment to materialism, there is some leaning towards impersonalism. But when one is further advanced, he can understand that there are activities in the spiritual life, and that these activities constitute devotional service. Realizing this, he becomes attached to the Supreme Personality of Godhead and surrenders to Him. At such a time, one can understand that Lord Sri Krishna's mercy is everything, that He is the cause of all causes, and that this material manifestation is not independent from Him. He realizes the material world to be a perverted reflection of spiritual variegatedness, and realizes that in everything there is a relationship with the Supreme Lord Krishna. Thus he thinks of everything in relation to Vasudeva or Sri Krishna. Such a universal vision of Vasudeva precipitates one's full surrender to the Supreme Lord Krishna as the highest goal. Such surrendered great souls are very rare. This verse is very nicely explained in the 3rd chapter, verses 14 and 15, of the Svetashvatara Upanishad. Sahasra Shirsha Purusha, Sahasrakshad Sahasrapat, Sabhumin Vishvato Vritva, Chastad Dashangulam. Purusha evedam sarvam, yadbhutam yatschavavyam, utamritat vasyeshano, yad ane natirohati. In the Chandogya Upanishad 5.1.5 or 5.1.15, it is said, Navai vacho na changshungsi nashotani nanamangshati akakshate prana ite eva chakshate prano hyavyatani sravani bhavanti. In the body of a living being, neither the power to speak, nor the power to see, nor the power to hear, nor the power to think is the prime factor. It is life which is the center of all activities. Similarly, Lord Vasudeva, or the personality of Godhead, Lord Sri Krishna, is the prime entity in everything. In this body there are powers of speaking, of seeing, of hearing, and of mental activities, etc.
But these are not important if not related to the Supreme Lord. And because Vasudeva is all-pervading and everything is Vasudeva, the devotee surrenders in full knowledge. Bhagavad Gita 7:17 and 11:40. Šilos Prabhupados vertimas ir komentaras. Po daugybės gimimo ir mirčių, tas, kuris iš tikrųjų žino, atsiduoda man, nes suvokia, kad aš būties ir visų priežasčių priežastis. Bet tokia didi siela labai reta. Komentaras. Gyvoji esybė daugybę gyvenimų su pasiaukojimu tarnaudama viešpačiui, kitaip sakant, atlikdama savotišką transcendentinį ritualą, gali įgyti transcendentinį gryną žinojimą, kurio esmę sudaro tai, kad galutinis dvasinės realizacijos tikslas – aukščiausias Dievo asmuo. Kai dvasinės realizacijos pradžioje žmogus stengiasi nugalėti potraukį materializmui, jis linksta į impersonalizmą. Tačiau darydamas pažangą supranta, kad dvasinis gyvenimas – tai veikla, o ta veikla yra pasiaukojimo tarnyba. Tai suvokia žmogus, pamilsta aukščiausią Dievo asmenį ir atsiduoda jam. Tuomet jis jau supranta, kad viskas yra viešpatės Šri Krišnos malonė, kad jis visų priežasčių priežastis, nes ši materiali reiškinyje negali egzistuoti nepriklausomai nuo jo. Jis supranta, kad materialus pasaulis tai iškreiptas dvasinio pasaulio įvairovės atspindys. Suvokia, kad viskas susijęs su aukščiausiu viešpačiu Krišna. Todėl jis visur mato ryšį su Vasudeva, tai yra Šri Krišna. Toks globalinis visa apimantis Vasudevos matymas pagreitina visišką atsidavimą aukščiausiam viešpačiui Šri Krišnai kaip aukščiausiam tikslui. Tokia atsidavusi didi siela labai reta. Posma puikiai paaiškina 3 Švetašvataro Upanišado skyriaus 14 ir 15 tekstai. Sahasra širša purusha, sahasra aksha sahasrapat, sabhumim vishvato vritva, tyatišta dašangulam, purusha evidam sarvam, yad bhutam yadščabhavyam, utam ritatva siešano, yad anena tirohati. Čandokė Upanišadoje 5.1.15 pasakyta, Navai vačiau načakšumši, našratrani namanam šiti, achakšate prana iti, eva chakšate prano, hievaitani sarvani bhavanti. Nei gebėjimas kalbėti, nei regėti, nei girdėti, nei mąstyti nėra pagrindinis gyvos būtybės kūno veiksnys. Gyvybė, štai kas visos veiklos centras. Taip ir viešpats Vasudeva arba Dievo asmuo, viešpats Šri Krišna, yra pagrindinė visur esanti esybė. Materialus kūnas turi gebėjimą kalbėti, regėti, girdėti, protauti ir taip toliau. Bet kai gebėjimai nesusiję su aukščiausiu viešpačiu, jie netenka savo svarbos. O kadangi Vasudeva yra visa persmelkintis ir viskas yra Vasudeva, bhakta turintis visišką žinojimą jam atsiduoda. Žiūrėti Bhagavad Gitoje 7.17 ir 11.40. Vandeham Shri Guru Shri Jatapadakamalam Shri Gurun Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatanvitam Tam Sajivam Sadaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padan Sahagana Lalita Shri Vishakon Vitamscha. So, it's rare to surrender to Krishna. Taigi retas reiškinys atsidavimas Krišnai. Samahatma sudurlabhaha. Durlab means very rare, means rare to see, and sudurlabha means very rare to see. Ir durlaba reiškia tai kažkas labai reto, o sudurlaba reiškia kas ypatingai reto. Just like there was one devotee, his name was Durlabha Darshan. Buvo vienas atsidavęs vardu Durlaba Darshan. That means a darshan which is very difficult to get. Tai yra darshanas, kurį labai sunku gauti, reiškia. Just like for us conditioned souls, Krishna is Durlabha Darshan. He's very difficult to see.
kaip ir mums sąlygotam sielom, Krišna yra durlaba daršana, labai sunku jį pamatyti. So su means very, so very rare to see. O su reiškia labai, tai labai retai tokias sielas pamatysi. It's very rare to see that there's such a great personality who's fully surrendered to Krishna. Labai retas reiškinys, tokia didi siela, asmenybė, kuri atsiduoda Krišnai. And then Krishna is saying, after many births and deaths. Ir taip pat Krišna sako, kad po daugybės gimimų ir mirčių. So what is our hope? Tad kokia mūsų viltis? Of course, it's possible that actually it's stated that if one is engaging in devotional service now, it means he was doing it previously. Žinoma, yra teigiama, kad jeigu jau dabar žmogus užsiema atsidavimo tarnystę, reiškia, jis jau ir anksčiau jau užsiėmė. So according to that perspective, you all were doing this in previous lifetimes also. Ir žiūrint iš tos pusės, tai jau visi mes ir praeitus gyvenimus praktikavom. Although one could, there's at some point you obviously have to begin the process. Bet akivaizdu, kad kažkam gali būti ir pradžia. By the mercy of a pure devotee. By the mercy of a pure devotee. Tyro atsidavusio malonės dėka. So whether this is my first lifetime to be practicing Krishna consciousness or it's one of many, many lifetimes in which I'm practicing, that really doesn't matter. Ir ar tai mano pirmas gyvenimas praktikuoti Krishna sąmonę, ar tai jau ne pirmas, nesvarbu. I should make the effort to fully surrender to Krishna in this lifetime. Turėčiau bandyti pilnai atsiduoti Krishnai jau šį gyvenimą. Why? Because I have human birth. Kodėl? Nes turiu žmogaus kūną. The lower species, they cannot take to this. Žemesnės gyvybės formos negali to padaryti. Human life is very rare. O žmogaus gyvenimas labai retas. That's why the Vedanta Sutra says, Tato Brahma Jigyasa. Ir dėl to Vedanta Sutra teigia, Tato Brahma Jigyasa. Now you have a human body. Turi žmogaus kūną. Use it for self-realization. Tai ir panaudok jį savęs pažinimui. In the material world, people are using their material bodies for sense gratification. Materialiam pasauliu žmonės naudoja savo kūnus materialius tenkinti juslės. For the animals, that's understandable. Ir kad gyvūnai taip daro, tai suprantama. They're animals. What do you expect? Tiesiog gyvuliai, ko iš jų tikėtis. But we don't expect that a human being should be an animal. Bet iš žmogaus nesitikima, kad jis bus kaip gyvulys. We expect that a human being should take advantage of this human form. Tikimasi, kad žmogus pasinaudos savo tokiu pavidalu. That he should awaken his dormant Krishna consciousness. Kad pažadint savo snaudžiančią Krišnos sąmonę. It doesn't make sense. Nes nelabai protinga. To engage in sense gratification. Užsiimti jusliniu pasitenkinimu. You've gotten the greatest opportunity. Gavote didžiausią šansą. Of this human birth. Šitą žmogaus gimimą. So you must use it for Krishna consciousness. Todėl privalot panaudoti jį Krišnos sąmonę. Otherwise, it's the most foolish mistake you could ever make. Priešingų atveju tai didžiausia, kvailiausia klaida, kokią tai galim padaryti. Not to give this life in Krishna's service. Nepaskirti savo šito gyvenimo tarnystėje Krišnai. Another point of the verse is, this is the activity of one who is in knowledge, one who knows what's going on, he surrenders to Krishna. Ir kitas momentas paaiškintas, tai yra tai, kad tas, kuris žino, kas yra Krišna, kuris turi žinojimą, tai jis atsiduoda jam. So, what does that mean? Ir kągi tai reiškia? If you're not able to surrender, what does it mean? Jeigu nesugebate atsiduoti, ką tai reiškia? It means you don't have sufficient knowledge. Tai reiškia, neturit pakankamai žinių. If you're having difficulty surrendering to Krishna, you simply need more knowledge, that's all. Jeigu yra sunkumo atsiduoti Krišnai, tiesiog reikia dar pagilinti žinias ir tiek. So we recommend that people should study these books of Prabhupada. Todėl rekomenduojam, kad studijuoti šitas Very Prabhupados carefully knygas read Prabhupada's books. labai dėmesingai. Because by carefully studying these books, one will get very good knowledge. Nes giliai dėmesingai studijuojant šitas knygas, žmogus gaus labai tvirtą žinojimą. And when one has sufficient knowledge, they will naturally surrender. Ir turėdamas pakankamą žinojimą, jis natūraliai atsiduos. That's why we have classes, like this lecture tonight. Dėl to pas mus yra ir paskaitos, kaip ir šita vakare. That's why we have Bhakti Shastri training. Turim Bhakti Shastri kursus. Because we want you to have this knowledge. Nes norim, kad turėtumėt šitas žinias. When you understand the reality that Krishna is the source of everything. Kai suvoksite realybę, kad Krišna yra viso ko šaltinis. In that you are his eternal servant. O jūs jo amžinas tarnas.
and that you cannot be satisfied unless you engage in his service, ir kad negalite būti laimingas neužsiimdamas tarnystę jam, you will naturally take up Krishna consciousness. tai natūraliai priimsite Krišnos sąmonę. It's like a fish takes to the water. Lygiai kaip ir žuvis šoka atgal į vandenį. So go on hearing. Todėl klausykitės ir vis With a klausykitės. view to understand these sublime teachings. Stengdamėsi supras šitus didingus pamokymus. And by that repeated hearing, Ir to pakartotino klausimo dėka you become awakened. pabusite. Nahi jnanena sadrisham pavitramiha vidyate tatsvayam yogasang siddha kalidatmani vindati. In this world there is nothing so sublime as transcendental knowledge. Šiame pasaulyje nieko nėra dieviškesnio už transcendentinį žinojimą. Such knowledge is the mature fruit of all mysticism. Ir šitas žinojimas, išmintis yra viso misticizmo vaisių subrendęs. And one who becomes accomplished in the practice of devotional service Ir tas, kuris pasiekia tobulumą atsidavimo tarnystės praktikoje, relishes this knowledge within himself in due course of time. mėgaujasi šitų žinojimų savyje atėjus laikui. So knowledge and bhakti, they go very closely together, you see. Bhakti and knowledge, they go very closely together. Bhakti ir žinojimas eina labai arti vienas kito. By knowledge you come to bhakti. Iš žinojimo dėka pradedat bhakti. And when you get bhakti, the knowledge becomes more relishable. O kai jau gaunate bhakti, tos žinios tampa gilesnės ir jomis gali mėgautis. The more you know Krishna, the more you will love Krishna. Kuo daugiau žinote apie Krišną, tuo labiau jį mylit. And the more you love Krishna, the more you will know Krishna. O kuo labiau jį mylėsit, tuo dar labiau žinosit apie And the jį. more you know Krishna, the more you love Krishna. Kuo labiau jį pažinsit, tuo labiau mylėsit. So go on studying this knowledge Tad studijuokit šias žinias, to know Krishna more and more. kad pažintumėt Krišną vis daugiau. Engage in service, to engage in loving service to Krishna more and more. Užsimkite tokią meilės tarnystę Krišnai vis daugiau ir daugiau. Bow down to Krishna, Lenkitės Krišnai, chant Hare Krishna, kartokit Hare honor Krishna, Krishna Prasadam, pagerbkit Krišną decorate the prasadą, deities, puoškite dievybės, make flower garlands for the deities, girliandas iš gėlių dievybėm pinkite, go out and earn some money eikite dirbti, uždirbti and bring it to pinigų support the worship of the deities. ir atneškit juos paremti dievybių garbinimą. In this way, by understanding Krishna and by engaging in the loving service of Krishna, you become a perfectly self-realized soul. Ir tokiu būdu, suprasdami Krišną ir užsimdami meilės tarnystę jam, tapsite save suvokusią tobulą sielą. You will become the great soul that Krishna is describing here in the Bhagavad Gita. Tapsite didžią sielą, apie kurią čia kalba Krišna Bhagavad Gitoje. Do you think that we are meant to remain neophyte devotees? Ar manote, kad mums yra lemta likti neofitais? No. Ne. We start off as neophytes, everyone does. Mes pradedam kaip neofitai visi, But we are meant to graduate from the neophyte level to the intermediate level. bet turime iš to neofitiško į vidutinį lygį pereiti. Kanishta Adhikari, that is the neophyte. Ir Kaništa Adhikari tai tas neofitas. And the Majjhima Adhikari, that is the intermediate devotee. Tas Madhyama Adhikaris tai jau tas vidurinis lygis. And then from there we are meant to go to Uttam Adhikari, the topmost devotee. Ir iš ten turime pakilti iki Uttama Adhikario, tai aukščiausio lygio atsidavusio. So everyone should try to advance very nicely in Krishna consciousness. Ir todėl kiekvienas turėtų stengtis po trupučiuk tobulėti Krišnos sąmonį. Try to awaken the love for Krishna within your heart. Bandykite pažadinti tą meilę Krišnai savo širdį. There's no reason to remain entangled in sense enjoyment. Nėra jokio reikalo ilgiau likti įsipainiojus išliniam pasitenkinime. The pleasure of Krishna consciousness is millions and billions of times greater than any time of sex gratification. Ir malonumas patiriamas Krišnos sąmonė yra milijonus kartų didesnis negu bet koks išlinis pasitenkinimas. In this material world, people take sex pleasure to be the topmost pleasure. Šiame materialiame pasaulyje žmonės sekso malonumus priima kaip aukščiausius. But what does Bhagavatam say? Bet ką sako Bhagavatam? Yan maitanadi grihamedi sukham itucham. That sex pleasure, which is the number one pleasure for the materialists. Sako Bhagavatam, kad tas sekso malonumas, kuris yra numeris 1 materialistui,
is considered tucham, 10th class by the devotees of all the world. Tai atsidavusiems tas malonumas yra tiesiog 10 rūšies visiškai. Because they are relishing this pleasure of Krishna consciousness. Nes jie mėgaujasi Krišnos sąmonės malonumu. A brahmachari, he's very happy to be free from sex. Ir brahmacharis labai laimingas, kad yra laisvas nuo sekso. The vanaprastha is very happy to be free from sex. Vanaprastas taip pat. Sannyasi is very happy to be free from Ir sex. sannyasiai taip pat laimingi. And the grihastha is very happy to use sex only for procreation. O grihastros būna laimingi, jeigu seksą naudoja tik tai, reiškia, vaikams pradėti. Not for recreation. Bet ne mėgautis. All the devotees are very happy to detach themselves from sex pleasure. Ir visi atsidavę, kurie, reiškia, atsisako sekso, būna labai laimingi. Because sex pleasure distracts one from the ultimate pleasure of Krishna bhakti. Nes tas seksualinis malonumas atitraukia žmogaus dėmesį nuo tikro dvasinio Krišnos sąmonės malonumo. So I can ask if there's any questions. Taigi, ar yra kokių klausimų? Sakoma, kad bhakti nepriklauso nuo žinojimo, bet čia mokytojas pasakė tokią formulę, kad žinojimas duoda bhakti, o bhakti žinojimą. Ar galėtum paaiškinti? It is said that devotional service does not depend upon knowledge, but here we can see, and you said that it's dependent. How could you explain that? Pure devotional service does not depend on knowledge. That's a fact. Tyra atsidavimo tarnystė be abejonės nepriklauso nuo žinojimo, tai faktas. Knowledge depends on pure devotional service. Bet žinojimas atvirkščiai priklauso nuo tyro atsidavimo tarnystės. In other words, you can't really know Krishna unless you love him. Kitaip sakant, jūs negalite iš tikrųjų pažinti Krišnos, jeigu jo nemylit. Knowledge and detachment follow bhakti immediately. It's like when a man walks down the street, his shadow follows him. Žinojimas ir atsižadėjimas seka iš paskui bhakti, kaip ir šešėlis paskui žmogų. So one who knows Krishna, he is perfect in knowledge. Todėl tas, kuris žino Krišną, jisai tobulas. And the more he knows Krishna, the more he loves Krishna also. Ir kuo daugiau jisai žino, pažįsta Krišną, tuo labiau jį myli. But on the highest level, they don't even know Krishna properly. Bet aukščiausiame lygyje jie netgi Krišnos apskritai nepažįsta. The Vrajabasis, they don't know who is Krishna. Vrajabasiai iš vis net nežino, kas tas Krišna. The cowherd men, they said, Nanda Maharaj, your son Krishna, he is very wonderful boy. His pastimes are amazing. Ir piemenys sako, Nanda Maharaj, tavo sūnus Krišna tiesiog nuostabus, jo nuotykiai, tokie nuotykiai nuostabus. Nanda Maharaj said, yes, his pastimes are very wonderful. Maybe he's some demigod. Ir Nanda Maharaj sako, jo tikrai jis neeilinis, gal koks pusdievis bus. So on the highest level, they don't properly understand Krishna. Ir aukščiausiame lygyje jie iš vis tinkamai Krišnos nesupranta. They're ignorant of Krishna. Neišmanėme apie Krišną. That ignorance, that is called yogamaya. Ir šitas neišmanimas vadinamas That yogamaya. ignorance increases their love. Ir tas neišmanimas padidina jų meilę. But that's on the liberated platform, Prabhu. Bet tai yra jau tame išsivadavimo lygyje. Don't think, I don't need knowledge, so I won't read the books, I won't come to class. Negalvokit, kad man jau nereiks žinių, aš knygų On neskaitysiu. your level, you need more and more knowledge to help your bhakti awaken. Jūsų lygyje tai reikia dar daug ir daug žinių, kad padėtų tą bhakti užgimti. And once you're awakened, that's another thing. O kai bhakti užgims, pabus, But tada jau kitas knowledge is reikalas. required. Bet žinojimas Otherwise, reikalingas. why we're distributing these books all over the world? Priešingų atveju, ką mes tas knygas platinam po We could pasaulį. just do kirtan. Galėtumėm tiesiog kirtaną atlikti. But Prabhupada said the books are actually the greater kirtan. Bet Prabhupada sakė, kad knygos dar didesnis kirtanas. These books are knowledge. Šitos knygos juk žinios. Prabhupada said it's even more. He said this is the Brihat Madanga. Prabhupada sakė, kad tai Brihat Mridanga. So don't think this knowledge is not very important thing. Ir nemanykit, kad žinios nėra toks taip svarbu. This knowledge is favorable for awakening one's Krishna consciousness. Ir šitos žinios padeda pabudinti Krišnos sąmonę. It's a very important thing. Labai svarbus dalykas. In fact, in the previous verse, Krishna says, all that devotee who is situated in knowledge of me, I considered him to be just like my own self. Ir praeitam posme Krišna sako, kad tie bhaktos, kurie pažįsta mane, tai aš juos laikau lygius man pačiam. So it's very important to know Krishna very well from the scriptures. Ir todėl labai svarbu pažinti Krišną iš šventraščių. But
knowing Krishna and not serving him, Bet pažinti Krišną ir jam netarnauti, that's a waste of time. tai tiesiog laiko švaistimas. Prabhupada even told me in one letter. Ir vienam laiške Prabhupada man netgi pasakė, He said, simply study without practice, that knowledge becomes dry and useless. Prabhupada pasakė, tiesiog studijuoti ir nepritaikyti praktikoje, tai tos žinios tampa sausos ir bereikalingos. So that gyan must be bhakti gyan, you see. Todėl tos žinios turi būti bhakti žinios. One must engage that knowledge, one use that knowledge to engage oneself in Krishna's service. Tai reiškia, kad reikia panaudoti tas žinias tam, kad užimti save tarnystę Krišnai. The knowledge itself will not liberate you to Krishna loka. Žinios pačios savaime neišvaduos jūsų ir į Krišna loką. The bhakti is more important than the knowledge. Ir bhakti yra svarbiau žinias. But for the neophyte, that knowledge is essential. He must have it. Bet neofitui tos žinios yra esminės, reikia jas turėti. Does that make it clear? No. Ar dabar aiškiau? Yes. O tai tada kaip galima pamilti kažką tai? Kaip galima kažką tai pamilti, ko tu visiškai nepažįsti? Visiškai nepažįsti Krišnos. Kartais atrodo, kad lengviau pamilti kokį nors niekšą materialistą, negu patį nuostabiausią kūrėją visoje kūrinyje. Niekšą materialistą. Kaip pamilti Krišną, kurio nepažįsti? Ne? Kaip sako, kad geriau pamilti niekšą materialistą negu Krišną. It seems quite difficult to get in love with Krishna because we do not know him very much. It seems that it's easier to get in love even with some ordinary person, even criminal or anyone, because you can know him better. But Krishna, you cannot know him so closely, and how to get in love with him. Then you have to know his devotee. Tada reikia pažinti jo atsidavusi. One has to know his devotee. So, that the spiritual master is the external manifestation of Krishna. Ir dvasinis mokytojas yra išorinis Krišnos pasireiškimas. Just like we didn't know Krishna, but we knew who was Prabhupada. Pavyzdžiui, mes Krišnos visai nežinojom, bet Prabhupadą pažinojom. So by developing that loving feeling for Prabhupada, who was non-different from Krishna, Ir išsiugdydami kažkokius meilės jausmus Prabhupadai, kuris kaip ir nesiskiria nuo Krišnos. spiritual master is the external manifestation of Krishna. Ir dvasinis mokytojas tai išorinis Krišnos pasireiškimas. So by developing love for the spiritual master, then you automatically have awakening of love for Krishna. Ir išsiugdydami meilę dvasiniam mokytojui, automatiškai pabudinat savo meilę ir Krišnai. So you can see the spiritual master. Ir dvasinį mokytoją galite matyti. You can inquire from the spiritual master. Ir jo klausti galite. You can serve the spiritual master. Ir tarnauti dvasiniam mokytojui. So in this way, by loving the devotee of God, Tokiu būdu, mylėdami Dievo atsidavusi, then your love of God will be awakened automatically. tada meilė Dievui automatiškai pabus. Any other questions? Kitų klausimų? Yeah? Kas yra tikras nuolankumas, kaip jisai pasireiškia? What is real humility and how it expresses itself? Yes, real humility means to offer all respect to others without expecting any respect for yourself. Tikras nuolankumas reiškia siūlyti visą pagarbą kitiem ir nesitikėti jokios savo. And that's how it's manifested. Ir taip jis ir pasireiškia. It's expressed in that way. Tokiu būdu jis You should be išreiškiamas. very respectful to everyone. Turėtumėm būti labai pagarbus visiems. Even if they disrespect you, you must respect them. Net jeigu tas žmogus negerbė tavęs, vis tiek reikia gerbti. And then you have genuine humility, Prabhu. Ir tai reiškia tikras nuolankumas, Prabhu. Any other questions? Yra kitų klausimų? Yeah. Can I speak English? Bet mokytas nesupras, nes jis blogai girdi vis tiek. Tai jūs sakykit angliškai, aš išgirstu. If you develop this humility, I tried to give this respect to everyone and not expect this respect to myself. It was so difficult and so many difficulties I faced
So how to continue, how to do it. Aš bandžiau išsiugdyti tokį nuolankumą, kaip buvo pasakyta prieš tai, kad rodyti pagarbą kitiem, nesitikėti savo, ir labai daug sutikau tame bandyme sunkumų, kaip visgi tęsti, ne, kaip praktiškai tai įvykdyti, ne? So I've tried to do that, to show respect to others, but do not expect any respect for myself, but I faced lots of difficulties. How can I actually do it? It was too difficult. You have to, if one is trying to be respectful to others but finding great difficulty in doing so because of so much disrespect that you naturally get in this material world, then how do you conquer over it? The answer is you have to see those who are more expert in humility than you are. Atsakymas toks, reikia stebėti tuos, kurie nuolankesni už jūs. You have to study their example. Stebėti jų pavyzdį, kaip jie reaguoja. Look at Bali Maharaj. Pavyzdžiui, pažiūrėkite į Bali Maharają. How humble he was. Koks nuolankus jis buvo. He gave up his entire kingdom to Vamanadev. Jis visą savo karalystę atidavė Vamanadevui. And then the Vamanadev had only taken 2 steps, he had taken away his entire kingdom, and he said, now where to put the 3rd step? And he said, my Lord, you put it on my head. Ir kai Vamanadeva 2 žingsniais užėmė visą pasaulį ir paklausė, kur dėti 3, tai Bali Maharajas sako, ant mano galvos. So Vamanadev, what did he do then when he put the foot on the head of Bali Maharaj? Ir kai Vamanadeva uždėjo tą savo pėdą ant jo galvos, ką jis toliau darė? He pushed him down into hell. Jis jį nustumė į pragarą. Can you imagine? Ar gali įsivaizduoti? You fully surrender to someone, you give them all your possessions, and now as a reward they push you into hell. Jis pilnai atsidavė, įsivaizduokit, kam nors pilnai atsiduodat, jam viską atiduodat, o jis jūs į pragarą nustumė. So he had given all respect, but now the reward was he's being pushed into hell for giving all respect. Jis davė visą pagarbą, bet rezultatas buvo tai, kad jį nusiuntė į pragarą. So did he then give up his respect for Vamanadev when he was being pushed into hell? And now I reject you. Ar jis atmetė savo pagarbą Vamanadevai, sakydamas, kad aš dabar jau atmetu tave? Thank you, my Lord. Jis pasakė, ačiū. Thank you. Ačiū viešpatie. And then what was the result? Ir koks buvo rezultatas po to? Vamanadev became his doorkeeper. Vamanadeva tapo jo durininku tenai. So you have to see how Bali Maharaj is so respectful, even if he's being pushed into hell. Todėl turite žiūrėti, kaip Bali Maharajas, koks jis išlieka pagarbus, net jeigu jį ir į pragarą nusiunčia. That's when you can make the most progress. When somebody is very disrespectful and abusive to you, but still you respect them. Jeigu kažkas labai nepagarbus ir kenkia jums, bet jūs vis tiek gerbėt jį, tai tada galite padaryti didžiausią pažangą. You have to study the example of the great acharyas in this regard. Ir šiuo atžvilgiu turėtumėte didžiųjų acharyų pavyzdį studijuoti. Look at Lord Jesus. Arba į viešpatį Jėzų pasižiūrėkite. He was being crucified. Jį kryžiavo. And what did he say? My dear Lord, please curse these people. Ir ar jis sakė, kad brangus viešpatė, dabar prakeikiu aš visus juos. He said, my dear Lord, my dear Father, please forgive them, for they did not know what they are doing. Jis pasakė, brangus viešpatė, atleisk jiem, nes jie nesupranta, ką daro. So, you should follow that example of Lord Jesus. Tad reikėtų sekti viešpatės Jėzaus pavyzdžiu. If someone's disrespectful to you, jeigu kažkas negerbė jūs, you should not be in a resentful, revengeful mood. Net neturėtumėt būti kerštingoj nuotaikoj. Always have compassion upon others. Visą laiką turėkite užuojautą kitiems. Even if they disrespect you. Net jeigu ir negerbė jūsų. And what will be the result? Koks bus rezultatas to? The end result, you'll become the most highly respected person. Ir galiausiai tapsite pats gerbiamiausias žmogus. That person who has all respect for all living entities. Tas žmogus, kuris gerbė visas gyvas būtybės, becomes the most respected person in this world in due course of time. Laiko einant tampa pačiu gerbiamiausiu žmogu visam pasauliu. So tolerate the disrespect. Todėl pakęskite tą nepagarbą. Repay disrespect with respect. Ir atlyginkite už nepagarbą pagarbą. Unflinchingly in all situations. Ir nesiruodamas visose situacijose. And that day will come when everyone has the highest respect for you. Ir ateis ta diena, kai visi labai stipriai gerbs jūs. Because of your humility. Dėl jūsų nuolankumo. Does that answer your question? Ar atsako jūsų klausimą?
Okay, any other questions? Yes? Trumpas klausimas. Norėjau paklausti, ar Jėzus Kristus yra Višnu Tatva, ar paprasta sąlygota siela tiesiog gavusi tokią misiją? Norėjau paklausti, ar Jėzus Kristus tai Višnu Tatva, ar paprasta siela, kuri tokią misiją atliko. I wanted to ask about Jesus Christ. Is he a Vishnu Tattva or a simple soul who got the mission he had? He's not a simple soul. Jis nėra paprasta siela. He is called a Shaktivesh avatar. Jis vadinamas Shaktivesh avatar. He is a jiva soul who is empowered for spreading Krishna bhakti all over the world. Jis yra jiva siela, kuri įgalinta skleisti Krishnos sąmonę po visą So he's pasaulį. jiva, but he's not ordinary jiva. Jis jiva, bet nėra paprasta jiva. He's empowered jiva, Shaktivesh avatar. Labai įgalinta jiva, tai yra Shaktivesh avatar. Any other questions? Kiti klausimai? That's it? Everyone's satisfied now? Ar viskas jau visi patenkinti? O, atsiprašau, norėjau paklausti, o nuolankumas ir nusižeminimas yra koks skirtumas šiuo atveju? Ar yra skirtumas tarp nuolankumo ir nusižeminimo? Is there any difference between humility and low self-esteem? Is there any difference between humility and low self-esteem? Yes, there's a huge difference. Taip, yra didelis skirtumas tarp šitų dviejų dalykų. A humble person does not have low self-esteem. Nuolankus žmogus jis neturi šito nusižeminimo jausmo. A truly humble person does not have low self-esteem. Tikrai nuolankus žmogus jis neturi šito. Actually, he has the greatest esteem. Iš tikrųjų, jis turi labai didelį vertinimą. Because he knows he is acting on behalf of Krishna. Savęs vertinimą, nes jis žino, kad jis veikia Krišnos vardu. He has unlimited confidence in himself. Jis turi begalinį pasitikėjimą savimi. More than the proudest materialist has. Didesnį negu net pats išdidžiausias materialistas. Prabhupada told us in Africa. Prabhupada mums Afrikoje pasakė. He said, I act like a king because nobody can defeat me. Kad aš elgiuos kaip karalius, nes nieks manęs negali įveikti. Low self-esteem is the mentality of non-devotees. Toks nusižeminimo jausmas, tai yra neatsidavusių toks požiūris. Actually, the non-devotees have zero self-esteem. Iš tikrųjų, neatsidavę, jie iš vis turi nulį They have a false self-esteem. Nes jie turi tokį dirbtiną, netikrą savęs. Which is based on the body. Savęs vertinimą išaukštintą, kuris... Therefore, their actual self-esteem is zero. Kuris pagristas ant kūno ir todėl tas tikrasis vertinimas savęs... The devotee knows that I'm the eternal servant of Krishna. Atsidavęs, jis žino, kad aš esu amžinas Krišnos tarnas. I'm acting on behalf of the Supreme Personality of Godhead. Ir veikiu jo vadovaujamas, jo vardu. Therefore, the devotee has unlimited esteem, and the non-devotee has no esteem, actually. Ir todėl atsidavęs turi begalinį pasitikėjimą, o neatsidavęs jis jokio kaip ir neturi. Puikybės čia nėra. Jau kaip tada atskirti va tą, tarkim, pasitikėjimą savimi ir kad tai neperaugtų į puikybę arba išdidumą. Kaip žinot, kad tas pasitikėjimas savim neperaugtų į išdidumą? How to know that this high self-esteem wouldn't become pride or something like that? Oh no, we're very proud. Ne, mes labai išdidus. Krishna is God. Krishna Dievas. And He's given me this service. Ir jis davė man šitą tarnystę. I take all pride in my service. Ir aš labai didžiuojuosi savo tarnystę. This service is the most... This activity of preaching Krishna consciousness is the most important activity in the entire world. Šita mano tarnystė, pamokslavimas, tai pati svarbiausia visam pasaulyje. I'm not proud of myself, but I'm proud of what I'm doing. Nereik didžiuotis savimi, bet didžiuotis tuo, ką darau reikia. This is the order of Lord Chaitanya. Tai viešpaties Čaitanijos nurodymas. Lord Chaitanya's order is my pride and joy. Viešpaties Čaitanijos nurodymas, tai mano išdidumas ir džiaugsmas. Save the world, make everyone Krishna conscious. Išgelbėti pasaulį, padaryti visus. So I take great pride in
life that Lord Chaitanya has given me. Atvesti į Krišnos sąmonę visus ir aš labai didžiuojuosi šią misiją ir I'm not holding my head in shame Aš nesusigūžęs that I got brainwashed by this cult. Nesusigūžęs iš shame. I'm not holding my head in embarrassment and shame. Iš gėdos, kad man išplovė smegenis ir aš dabar čianai. I got brainwashed by this cult. Man išplovė smegenis šitas kultas. They dressed me up in a bed sheet. Reiškia, paklodė mane aprengė. They gave me some weird thing in the back of my head called a sika. Ir kažkokia tai man keista daiktą čia paliko pakaušę. Some strange thing on my forehead called tilak. Ir kažkokį keistą dalyką ant kaktos. And then some crazy beads around my neck like a dog collar. Ir kažkokia neaiškus karoliai ant mano kaklo kaba. Think I'm ashamed of this? Ar galvojat, kad aš gėdinuos to? I'm not proud of this? Ir nesididžiuoju to? I'm a Hare Krishna and I'm proud. Aš Hare Krishna ir labai didžiuojuos to. I want to see the whole world becomes Hare Krishna. That's my life's goal, you see. Ir noriu matyti, kaip visas pasaulis tampa Hare Krishna. They say, why do you dress in such a strange fashion? Kai kažkas paklausia, kodėl taip keistai rengėtės? I say, why do you dress in such a strange fashion? Aš atsakau, kodėl jūs taip keistai rengėtės? Actually, the tie, you know the tie the men wear? They wear a little tie. What a silly thing, the tie. Kai klaraštį, pavyzdžiui, kaip vyrai nešioja, koks kvailas dalykėlis. What's the purpose of the tie? It looks so silly, you know. Ir atrodo taip kvailai, kam jis reikalingas. All the big businessmen, the presidents, the prime ministers is wearing their tie. What is the significance of the tie? It's a silly little thing. Ir visi didžiūnai, politikai, prezidentai nešioja tą kaklaraštį. Kam jis reikalingas? Is it? I'm not ashamed or embarrassed of my life and my identity. I'm very proud of this name. Prabhupada gave me the name Sankarshan Das. Do you think I'm not proud of that name? Ir Prabhupada man davė, pavyzdžiui, vardą Sankarshan Das. Ar galvojat, kad nesididžiuoju jo? I'm very proud of that name, Sankarshan Das. Labai didžiuojuosi to vardu Sankarshan Das. If someone tries to make fun of my name, I'm not going to take it. Ir jeigu kažkas tyčiojasi iš mano vardo, tai aš labai rimtai priimu. That's a name given by Prabhupada. I take that name very seriously. Ir taip man šitą vardą davė Prabhupada ir aš labai rimtai jį priimu. I don't let anybody call me by a nickname, you see. Aš neleidžiu, kad mane kažkas vadintų. Sometimes amongst the God brothers, they do that. Of course, my disciples, they don't call me, they call me Gurudev. Žinau, mano atsidavę vadina mane Gurudevo, bet But sometimes amongst the God brothers, they may joke and make some nicknames, but I would never allow them to do that with my name. Dievo broliai kartais sutrumpina mano vardą ir tokius kaip nikus padaro, bet aš niekada neleidžiu to. Prabhupada told me, your name is Sankarshan Das, so that is my name, Sankarshan Das. Prabhupada pasakė, kad mano vardas Sankarshan Das, todėl mano vardas yra Sankarshan Das. Not some nickname that somebody else may joke around with. O ne kažkoks nikas vadinamas, kurį kažkas sugalvoja juokaudamas. Any other questions? Yra kitų klausimų? Yes? No? Okay. All right, so we'll stop here. Taigi sustosim čia. We'll be back again tomorrow morning at 10 minutes till 8 for Sriman Bhagavatam class. Ir rytoj be 10:08 vėl bus Bhagavatam. I think tomorrow night we're going to Vilnius, is that correct? Yeah. O rytoj vakare keliausime Is that confirmed? I think maybe. Anyway, we can announce tomorrow. I think we're going to Vilnius tomorrow night. Ir ko gero, rytoj Vilniuje. We'll announce tomorrow morning if we know for sure. Ir rytoj ryte jau užtikrintai pasakysime. Huh? Tomorrow is the beginning of Kartik. Wow, that's wonderful. And guess who has come for the month of Damodar? Guess who has come to Kaunas, Lithuania? ISKCON. Damodar has come. So we're going to have some really nice times here with Damodar during the month of Damodar. Ir rytoj prasideda jau Kartikos mėnesis ir į Kauną kaip ir atvažiavo, matom viešpats Damodarą ir turėsim gerą laiką. This Damodar, he has many times taken the rope around the belly also. Ir šitas Damodara irgi buvo daug kartų
aprištas su virve. We used to do road tours in the U.S. Amerikoje darydavom tokius virvės And we turus. had little asan where Damodar would sit out, he would be sitting there in the car as we were riding, and there'd be a rope around his belly Ir to hold him like a seat belt, you know. sėdėdavo Damodarą tokiam nedideliam vežime ir mes jį su virve aprišdavom ir veždavom. So this Damodar has earned his name, Damodar, by many times taking a belly around his rope, a rope around his belly. Ir dėl to, Huh? Huh? On the flights? You put the deities on the flight? Oh, inside the yeah, that's true. In their traveling asana, there's a little thing that goes around their belly also. That's right. We have our traveling singhasan. They get it's by Velcro. It's a Velcro belt. That's a thing we do. That's a thing. ir taip pat keliaujant, jie irgi turi tam tikrus tokius kaip ir virves, kurios aplink pilvą apsivinioja. Our devotees who are fortunate, they get to personally serve Radha Damodar also. It's like tonight some kirtan dance was personally serving Shri Radha Damodar. Atsidavę irgi sėkmingi kartais gauna pasitarnauti Šri Radha Damodar, kaip šį vakar Sankirtanas Prabhu. Only second initiates are allowed. Bet tik tai tie, kur turi antrą iniciaciją. They have to be trained by Mataji Ir jos apmoko Mataji. how to do it, but it's a special service to be able to serve Radha Damodar. Kaip tai daryti, nes tai ypatinga tarnystė tarnauti Radha Damodarai. Okay, we'll stop here. Gerai, sustosim čia. Raja Vijay Srimad Bhagavad Gita ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Stivangri Sriman Sankarshan Adhikari Maharaj ki jai. Achilabhai.